kaosnya tuh. Jogging. Yo. Mau dibukain. Pegang apa? Pegang. Akan ini kita makan es krim. Berdua coba berdua. Aku coba aku. Ola. Ganti baju. Ganti baju. Dia aja nih, Bang. Hehe. Sini. Mama bukain, Mak. Rese banget. Itu ambil ambil lagi. Durian. Di sini. Ditarik semua. Bukan dulu. Susu. Ini jilat. Ya jatuh. Udah diuapin pengen di rumah. Duduk sini, tabur di sini. Duduk. Yuk main. Tinggal nih ya.